Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from Group 4. In this occasion, we will present about incidental learning and direct vocabulary instruction, bringing into application. Now, we have 4 members. There are Fitri Maulidia Hayati as the first presenter, and then Wildan Abdillah Khairi as the second presenter, and then Dini Novita Putri as the third presenter, and Nisa Faradila Putri as the last presenter. Hi, I'm Fitri Maulidia Hayati with my student ID 028. Now I will explain the points. What? There are two main sources of meaningful vocabulary learning: incidental learning from context and direct vocabulary instruction. Incidental learning generally refers to learning without intent to learn, and then direct vocabulary instruction refers to systematic demonstration of ways to determine the meanings of unknown words. Jadi, ada dua sumber utama pembelajaran kosakata yang bermakna, yaitu pembelajaran insidental dari konteks dan instruksi kosakata secara langsung. Pembelajaran insidental umumnya mengacu pada belajar tanpa niat untuk belajar. Atau dalam kata lain, mempelajari satu hal sambil melakukan hal yang lain. Contohnya, misal, mempelajari vocabulary melalui game, baik game online maupun game-game yang lainnya. Kemudian, direct vocabulary learning atau pembelajaran atau pengajaran kosakata secara langsung mengacu pada demonstrasi sistematis dari cara untuk menentukan arti kata yang tidak diketahui. Atau dalam kata lain, direct vocabulary learning itu mengacu pada pembelajaran kosakata melalui instruksi secara eksplisit. Contohnya, sebelum siswa membaca sebuah teks, guru mengajari mereka kata-kata spesifik yang akan siswa lihat dalam teks. Nah, mengajarkan kosakata penting atau spesifik sebelum membaca teks dapat membantu siswa mempelajari kata-kata baru dan memahami isi teks. Nah, itulah yang dinamakan direct vocabulary learning. Okay, my name is Wildan Abdillah Khairi. My student number is 2519036. Okay. Input-oriented language acquisition theory implies the learner will be able to connect meaning and form if the input is meaningful and contextual. Therefore, vocabulary should be acquired in cultivated extensive reading. A specific threshold of vocabulary size is necessary for successful acquisition of vocabulary through intense reading. Tune and plus not the new and annotated word the occurred in the reading text were remembered with 24.1% until 26.5% accuracy. The more computation reader will already process the foundational vocabulary needed to benefit from incidental learning, will read more and increase their vocabulary, will the least computation readers who read less will make favor gains. The institute in part 2. The background knowledge that learning process and used to deduce the meaning of uniformly word in the given text. Explicit vocabulary instruction was found to be more effective in vocabulary acquisition. The incidental learning science in result in greater and faster gains and better retention. Intentional vocabulary screening was proven especially beneficial for older and more advanced learners.
Vocabulary growth has been shown to be higher when reading is support and by vocabulary on focus activities. Oke, saya jelaskan tentang teori akuisisi bahasa. Teori akuisisi bahasa input oriented menyiratkan bahwa pembelajaran akan dapat menghubungkan makna dan bentuk jika masuk bermakna dan dikontekstualisasikan. Oleh karena itu, kosakata hendaknya diperoleh secara kebetulan bacaan ekstensif. Ambang batas kosakata yang spesifik adalah diperlukan untuk keberhasilan memperoleh kosakata melalui pembacaan yang ekstensif. Chun dan Plus mengomentari bahwa kata-kata baru yang muncul dalam naskah bacaan diingat dengan 24,1% sampai 26,5% akurasi. Semakin kompeten para pembaca yang memiliki kosakata dasar yang diperlukan untuk memperoleh manfaat pembelajaran insidental akan membaca lebih banyak dan meningkatkan kosakata mereka, sementara yang lebih sedikit pembaca yang kompeten. Pembaca yang kompeten itu yang kurang membaca akan membuat keuntungan lebih sedikit. Ini sebagai karena pengetahuan latar belakang yang pelajaran dimiliki dan digunakan untuk menyimpulkan makna. Tentang kata-kata yang tidak lazim dalam teks yang diberikan. Instruksi kosakata yang gamblang didapati lebih efektif dalam kosakata. Akuisisi daripada pembelajaran insidental, sejak itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan lebih cepat. Terutama instruksi kosakata yang disengaja terbukti bermanfaat bagi para pembelajar yang lebih tua dan lebih maju. Pertumbuhan kosakata terbukti lebih tinggi apabila didukung oleh pembacaan dengan kegiatan yang berfokus pada kosakata. Okay, my name is Dini Firdyanovita Putri. My student number 2519038. Here I'd like to continue the explanation from my group about incidental learning and direct vocabulary instruction bringing into application. So I'll give you the explanation about how is it. To optimize vocabulary learning, both direct instruction and incidental learning should be promoted, and a variety of vocabulary exercises should be provided before, during, and after the reading of the text. This focuses students on specific words and exposes them to the words in numerous contexts. A list of tasks for classroom integration may include: the first is highlight words in the text that are the focus on the lesson. The second is include vocabulary learning exercises that require the students to revert to the new vocabulary and use it in various ways. The third is identify which words does not belong, or from a list of 5 words, according to the content of the story. The next is place action verbs in order according to the chronology of events in the story. The next is select a character from a story or text and fill in a spider graphic that delineates adjectives used in the text to describe this character, actions of the character and the results of this action, a physical description of the character drawn from the text, or an emotional or personality description of the character according to self and others. The next is how the class captures the plot of the story chronologically on a graphic organizer consisting of 9 square truth drawings, while the other half does the same using words. Students who prepared a word graphic partner with someone who prepared a graphic organizer using pictures, and the pair must negotiate until they reach agreement on the major events and their chronology. Students choose and prepare a final summative product based on several options. Write a summary of the story. Prepare an oral audio tape in which the story is retold.
and prepare a video or PPT in which they retell this story. Jadi untuk mengoptimalkan pembelajaran kosakata, baik instruksi langsung dan pembelajaran insidental harus dipromosikan dan berbagai latihan kosakata harus diberikan sebelum, selama, dan setelah membaca teks. Hal ini dipusatkan siswa pada kata-kata tertentu dan memaparkannya ke kata-kata dalam berbagai konteks. Daftar tugas untuk integrasi kelas dapat mencakup yang pertama yaitu sorot kata-kata dalam teks yang merupakan fokus dari pelajaran. Kemudian yang kedua adalah menyertakan latihan pembelajaran kosakata yang mengharuskan siswa untuk merujuk pada kosakata baru dan menggunakannya dengan berbagai cara. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi kata mana yang tidak termasuk dalam kurung dari daftar 5 kata. Siswa yang menyiapkan kata mitra grafis dengan seseorang yang menyiapkan penyelenggara grafis menggunakan gambar dan pasangan harus bernegosiasi sampai mereka mencapai kesepakatan tentang peristiwa besar dan kronologi mereka. Siswa memilih dan menyiapkan produk sumatif akhir berdasarkan beberapa opsi, yaitu menulis rangkaian cerita, siapkan ulang aural atau autotape di mana ceritanya diceritakan kembali atau retelling the story, dan menyiapkan video atau PowerPoint di mana mereka menceritakan kembali cerita tersebut. My name is Nisa Farahdila Putri, my student number 045, and here I will give the conclusion. Equipped with the knowledge of what, why, and how student waste, acquire vocabulary and language in foreign language classroom. Teachers can clearly articulate and illustrate to students, parents, and other constituents why they employ this pedagogical practice designed to increase language proficiency efficiently and effectively. Through the integration of multimedia, language acquisition and learning theory, authentic text and visual, and alignment with standards, language learners will feel more success and competence and grow more confident in their ability to communicate in their second language, resulting in increased learning and self-motivation. Oke, jadi kesimpulannya yaitu dilengkapi dengan pengetahuan tentang apa, mengapa, dan bagaimana siswa terbaik memperoleh kosakata dan bahasa di kelas bahasa asing. Guru dapat dengan jelas mengartikulasikan dan menggambarkan kepada siswa, orang tua, dan konstituen lain mengapa mereka menggunakan praktik pedagogis yang dirancang untuk meningkatkan kemahiran bahasa secara efisien dan efektif. Melalui integrasi multimedia, pemerolehan bahasa dan teori pembelajaran, teks dan visual otentik, dan keselarasan dengan standar, pembelajar bahasa akan merasa lebih sukses dan kompeten dan tumbuh lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa kedua mereka, menghasilkan peningkatan belajar dan kemahiran serta motivasi diri. Terima kasih.